तेहरान को बड़ झटका न्यूज कोड परवर्ती प्रसंग ईरान गुप्तचर मुख्य माजिद खादेमी निहत होती ईरान सरकारी गणमाध्यम और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी पक्षर एक बड़ घोषणा करा आईआरजीसी गुप्तचर संस्थार मुख्य मेजर जनरल सैयद माजिद खादेमी गोटे आक्रमण में निहत होती तेरे किए यही माजिद खादेमी जदि देखा माजिद खादेमी ईरान सुरक्षा व्यवस्थार जड़े अति अभिज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी थे 2025 जून मसरे जितेबाला ईरान सामरिक विभाग में अनेक बड़ परिवर्तन चली से आईआरजीसी गुप्तचर संस्थार मुख्य भाव नियुक्ति दि जाता यह सहित से आईआरजीसी इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन दायित्व निर्वाह करुला अर्थात ईरान गुप्त सूचना एवं सुरक्षा व्यवस्था गोटे गुरुत्वपूर्ण गोटे बड़ भूमिका रही अमेरिका इस्राएल मिलित आक्रमण में ईरान शक्तिशाली सामरिक बाहिनी आईआरजीसी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर आउ 2 जण बड़ कमांडर प्राण होइथिबा ईरान सूत्रु सूचना आसी आईआरजीसी गुइंदा विभाग डेप्यूटी चीफ बेहनाम रेजाई और नौसेना कमांडर अली रेजा टांगीसिरी निहत होइथिबा सूचना दि जाइछि। इस्राएल अनुसार ये अधिकारी माने समुद्र पथरे वाणिज्यिक जहाज चलाचल में बाधा सृष्टि करथिले। ईरान ए आक्रमण को कापुरुषोचित हत्याकांड बोली अभिहित करिछि। आम आलोचना करबा आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एयर कमांडर निरंजन कुमार पाढ़ी जोड़ी एयर कमांडर पाढ़ी स्वागत करबा आलोचना को जो भली भाबरे आम देखुचे जनक पर जणे जनरल प्राण हरौंट ईरान पाई गोटे बड़ झटका ये गोटे पर गोटे सब्यस्त निश्चित भाव में होउछि। तेणु जो भली भाव में अमेरिका लक्ष्य रखी बर्तमान जमती आम देखुचे ट्रम्प कर जो 45 दिन युद्ध विरति आलोचना बाबद में जो प्रस्ताव टी दि जाइछि चाप एभली ढंगरे अमेरिका पक्षर सृष्टि करा जाउछि कि जहाद्वारा ईरान बर्तमान मानिब जे 45 दिनिया वर्तमान युद्ध विरति से बाबद चर्चा करा जाए जदिओ ईरान पक्षर एभली स्पष्ट भाव में कहुई जे कौन प्रकार जो पर्यंत आमर सार्वभौमत्व को अमेरिका गुरुत्व न देछि आमको आक्रमण बंद न करिछि से पर्यंत आमे कौन से आलोचना को आसबू ना किंतु अमेरिका लगातार भाव में एभली चाप प्रयोग कर चली। देखो मोर कह कथा जे प्रथम दिन जो दिन अटैक है से आप जानते केवल ईरान रो सुप्रीम माने रिलीजियस सुप्रीम अथॉरिटी प्लस तांकर जो मिलिटरी सुप्रीम अथॉरिटी मान केते जन को मारा हेतला से दिन रु तमे बेखातिर करी से दिन युद्ध चलैछंती। तेणु जोटा आमे भाबुतलु पूरा विश्व रे भाबुतले माने 2 सप्ताह भीतर सब सरी जीवो सेटा किंतु माने भूल साब्यस्त हला। तेणु वर्तमान आमे काली आज सकाळे जोटा तांकर इंटेलिजेंस चीफ को मारचंती तेणु एगुड़ा सब टेम्पररी सेटबैक कारण आमे समस्त जानी सारू जे ईरान रे गोटे डिसेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर अच्छी जो जना अच्छी नेक्स्ट सक्सेशन प्लान रे किया आसीबो। तेणु से जो इस्राएल और अमेरिका जोटा भावुले एटा अछि माने इजिली दे कैन वॉक ओवर ईरान सेटा तो संभव होनी 45 दिन ही गला। तेणु से दृष्टि देखले वर्तमान रो युद्धटा निश्चित आहरी आगु चलिबो आउ ईरान मध्य से जो 15टी चुक्ति प्रस्ताव अमेरिका देइतला सेतरे राजी न तेणु जेपर्यंत ईरान से चुक्ति प्रस्ताव राजी नुह पर्यंत से युद्ध चलेगा। ईरान देखु ईरान बहुत एसिमेट्रिक वारफेयर कर ईरान जो क्षतिग्रस्त जो जिन अवश्य इंडस्ट्रियल अटैक इंस्टीट्यूशनल अटैक सब कर स्टार्ट करदे से दृष्टि देखिले निश्चित भाव ईरान जो माने बहुत पुराना एस्टाब्लिशमेंट को से अटैक कर बहुत क्षतिग्रस्त होची किंतु से सब प्रस्तुत होती कारण से कहते आम इंस्टीट्यूशन को मार आम यूएस जी इंस्टीट्यूशन अच्छी एमआईटी हार्वर्ड जो ब्रांचेस अच्छी सब मार तेणु ईरान बर्तमान मुंड नुआई रेडी नुह तेणु मुंड जो निश्चित ये युद्ध किछि दिन चलिबो। एयर कमांडर पाढ़ी आमे जेमती देखुचे जे किभली भाव में गोटे एभली ऑपरेशन ट्रम्प सेना पक्षरु करागला जोठी माने ईरान भितरे पसी जो तांकर जो सील टीम 6 रही से माने पायलट को सेठू उद्धार करने सक्षम है अर्थात ईरान भितर मध्य ऑपरेशन अमेरिका सेना करिपारुछि। आउ एपटे किभली भाव देखुचे जे तांकर गुइंदा मुख्य नौसेनार तांकू हत्या करा जाई पारुछि अर्थात जनक पर जड़े जनरल जदि एभली निहत होउछंती एवं बारंबार आमे देखुचे झटका पर झटका सामना करुछि ईरान। तेणु माने कथा एवं वाक्य माने प्रसंगटी अलग प्रकार कहा जाई पारे किंतु प्रकृत स्थिति एभली नाही जहाकू आमे लुचेई परिबा एवं ईरान मध्य से कथाटी बोधवे बुझुथिबो। नहीं देखंतु
ଯୁଦ୍ଧରେ ହତାହତ ବହୁତ ହେଇସାରିଲେଣି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସୁପିରିୟରିଟି ଇସ୍ରାଏଲ ବା ଆମେରିକା ତରଫରୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେଭଳିଆ ସୁପିରିୟରିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଏୟାର ସୁପିରିୟରିଟି ଅଛି, ଆମର ଏୟାର ସୁପ୍ରିମାସି ଅଛି, ଆମେ ତାପରେ ଯଦି ସେଭଳି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ F1, F-15, F-35 ପ୍ଲସ୍ KC 130 ଏସବୁ ହରେଇଲେ କେମିତି? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଛକା ପଞ୍ଝାରେ ମାନେ ଇରାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱିକ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭଳିଆ ୱିକ୍ ହେଇନି ଯେ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାନେ ପଡିକି ମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବ ବା ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ ସେ କରିବ ମନା ସେଭଳି କରୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡାକରେ ଯୋଉ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର ଫାଇଟିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଟା ପ୍ରଥମେ ସରିଯିବ। ୱାର ଫାଇଟିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଟା କେମିତି ସରିବ? ମନେକରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଷ୍ଟିଲ ର ଯୋଉଗୁଡାକ ଦରକାର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ଯୋଉ କ୍ୟାନିଷ୍ଟର ଦରକାର ବା ବମ୍ ଦରକାର, ସେଇଗୁଡା ସବୁ ଦରକାର, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆମେରିକା ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱାର ଫାଇଟିଂ ଏବିଲିଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଅଣ୍ଡରବେଲି ଅଛି ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ, ସାଉଦି ଆରେବିଆ, ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଓମାନ, ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସଫ୍ଟ ଅଣ୍ଡରବେଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଟର୍ଟଏଜ ର ଉପର କଭର ଟା ଏକଦମ ହାର୍ଡ, ତାକୁ ସେ ଶେଲ ତାର ଯୋଉ ସଫ୍ଟ ଅଣ୍ଡରବେଲି ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମାଜନ ର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମାରିଦେଲେ, ଷ୍ଟାର ଇଏର ମାରିଦେବେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଯୋଉ ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଛି, ସଡନଲି ଯଦି ସେଇଗୁଡାକ ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଏ ତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଚାହିଁବ ଯେ ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ପକ୍ଷରୁ ଆସିବ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମାନେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ତାର କମର କଷୁଛି। ଆମେ ଏ କଥାଟି ବି ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗୋଟେ ଢାଲ ଭଳି ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଭଳି ଘଟଣାକ୍ରମ ଆମେରିକା ଆଉ ଇରାନ ଭିତରେ ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡୁଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନେକ୍ସଟ ମାସେରୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଏତେ ୱିକ୍ ହେଇନି ଯେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ। ସେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡଟାକୁ ସେ ଲଗିକି ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ଯଦି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ନେଗୋସିଏସନ ଟେବୁଲକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବେ। ଆଉ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସେଥିରେ ମାଇନ ବେଚିଯାଏ ବା ସେଇଠି ଯୋଉ ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ଡ୍ରୋନ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ତେଣୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେତିକି ଜାହାଜ 100ରୁ 115 ଜାହାଜ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦିସ୍ ନଟ୍ ଇଭେନ୍ 7 to 8 ପର ଡେ। ତେଣୁ ସେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ସବୁ ଜାହାଜ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କଣ ହବ, ୱାର୍ଲଡ ୱାର 3 ଇଜ ନଟ୍ ଭେରି ଫାର। ଯଦି ସେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମାନେ ତା ଇରାନ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା କେବେ ହେବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟଲିଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ 2-3 ମନ୍ଥରେ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ତେଣୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନେଗୋସିଏସନ ଟେବୁଲରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାବିଟାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବା କଥା ଇରାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇରାନକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ନ ଅଣାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନାହିଁ। ଯଦିଓ କେବଳ ଆଲୋଚନା ବା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି, ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଯାହାକି ଲିଭରେଜ୍ ହିସାବରେ ଇରାନ ନିକଟରେ ରହିଛି, ଲଗାତାର ସେଠି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟକୁ ବଢ଼େଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଠି ଯଦି ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ତିନି ପକ୍ଷ ନ ଆସିବେ ଆଉ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଘନେଇବ ଆଉ ଥମିବାର ନା ନେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ନିରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ, ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।